सावधान ओडिशा आपण स्वागत। आज हूँ 6 जनवरी सोमवार। चलतु देखने देश विदेशर 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करतु। नंबर 1 राज्य में प्रतिष्ठा हेब आउ 147 आम हस्पिटाल खर्च हेब 1000 कोटी। राज्यवासी स्वास्थ्य सेवा को दृष्टि रखी राज्य सरकार नुआ वर्ष भेटी देवाक जाउछंती। राज्य में आहरी 147 आम हस्पिटाल प्रतिष्ठा हेब। एने जिला अधिकारी मानक दायित्व दि जाइछि। जनसाधारण आवश्यकता को उपलब्ध करी प्रति निर्वाचन मंडली में एकाधिक आम हस्पिटाल मध्य प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य रखा जाइछि। एने जिलापाल और जिला स्वास्थ्य अधिकारी आलोचना चली। जिलापाल माने जो तालिका स्वास्थ्य विभाग को देवे सही अनुसार आम हस्पिटाल प्रतिष्ठा हेब। ए द्वितीय पर्याय आम हस्पिटाल पर 1000 कोटी टंका खर्च आकलन करा जाउछि। एहा द्वारा रोगी को तृणमूल स्तर में अत्याधुनिक सेवा मिलिବ ବୋଲି स्वास्थ्य विभाग कहिछि। नंबर 2 वैदेशिक व्यापार मंत्रालय जारी कला तालिका। 27 जन को प्रवासी भारतीय सम्मान। देश व विदेश में विभिन्न क्षेत्र में कृतित्व हासिल करथिबा प्रवासी को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करा जिवो। मोट 27 जन को यह सम्मान दिया बोली वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षर सूचना मिली। आसंता 10 तारिख में प्रवासी भारतीय दिवस उत्सव में उद्यापनी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार प्रदान पर योग्य प्रवासी बा प्रवासी द्वारा परिचालित संस्था चयन निमंते राष्ट्रपति अध्यक्षतार एक विचारक मंडली गढ़ा। वैदेशिक मंत्री कमिटी उपाध्यक्ष थे। नंबर 3 जनवरी 6 रे रायगड़ा रेल मंडल शिलान्यास करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 6 रे रायगड़ा रेल मंडल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम भित्ति प्रस्ताव प्रदान करेंगे। एसह विभिन्न गुरुत्वपूर्ण रेल भित्तिभूमि प्रकल्पर उद्घाटन कर कार्यक्रम रही। यह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नूतन जामु रेल मंडल एवं चालापल्ली नुआ टर्मिनाल स्टेशन को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा रायगड़ा रेल मंडल पर शिलान्यास करेंगे। केंद्र रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव जामुठारे कार्यक्रम योगदान करेंगे। नंबर 4 पानी पंचायत गुड़िकर निर्वाचन और ऑडिट करने को मुख्यमंत्री को निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर बरमुंडा खेलपड़िया ठारे राज्यस्तरीय पानी पंचायत पक्ष उद्यापन अवसर में पानी पंचायत गुड़िकर नियम अनुଯାयी निर्वाचन कागजपत्र ऑडिट करने निर्देश देइछंती। यह सहित पानी पंचायत गुड़ी को सशक्त कर एगुड़ी को कृषि विपणन केन्द्र भाव विकसित करने को मुख्यमंत्री परामर्श देइछंती। मुख्यमंत्री कहिथिले जे जलसेचन एवं कृषि वैज्ञानिक गवेषणा सहित चाषी भाई मानक परिश्रम जो आज आम 140 कोटी लोकों खाद्य जोगाई पारुछु एवं विदेश को मध्य रप्तानी करि पारुछु। नंबर 5 प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आरंभ हेब आसंता 8 तारिख। देश विदेश भुवनेश्वर को हजार हजार अतिथि आसिबे। त्रिनिदाद और टाबागोर राष्ट्रपति भारत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री समेत बहु वीआईपी भुवनेश्वर में पहुंचे। यही महा आयोजन विमान संख्या मध्य बढ़िबो। वर्तमान भुवनेश्वर को दैनिक 53 विमान आसुज करुथिबा बेले आगको ए संख्या ढेर बढ़िजिबो। अनेक वीआईपी स्वतंत्र विमान जोगे पहुंचे। अधिक विमान आसिले पार्किंग विमान बंदर में अतिरिक्त बे व्यवहार करा। वर्तमान दैनिक 6 ରୁ 7ଟି बेर विमान पार्किंग होची। अवशिष्ट 11टी बेर बाहर आसवाक अणसिड्यूल विमान गुड़ी को पार्किंग करा। नंबर 6 गाँव विकास हेले देशर विकास हेब। 2047 सुधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत गठनर जो लक्ष्य रखिछन्ति ताहा केवल गाँव सामग्रिक विकास द्वारा भी संभव हेब। गाँव विकास नहेले विकसित भारतर स्वप्न पूरण हो पारिब नाही बोली रविवार दिन संबलपुर ठारे ओडिशा ग्राम्य उन्नयन और पंचायतराज विभाग द्वारा आरंभ कर लोकाल चैंपियन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोगदे कहिछन्ति केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिछन्ति आम देश में पंचायतराज व्यवस्था एक मजबूत व्यवस्था। ग्रामांचल विकास तथा गाँव बसवास कर लोक जीवन जीविकार परिवर्तन आनिबार पंचायतराज अनुष्ठान गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। नंबर 7 जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालन प्रस्तुति बैठक आरंभ होईछि। जिला स्तरीय 76तम साधारणतंत्र दिवस पालन निमंते शनिवार दिन अपराह्न दरबार हॉल ठारे प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। अतिरिक्त जिलापाल मंदरधर महिला बैठक में अध्यक्षता कर जातीय दिवस को विपुल आनंद उल्लास और श्रृंखलार सह पालन निमंते आह्वान देइथिले। नंबर 8 अदिनिया वर्ष में 6,66,000 ऊर्ध्व चाषी होइछि क्षति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर बरमुंडा खेलपड़िया ठारे राज्यस्तरीय पानी पंचायत पक्ष उद्यापन अवसर में पानी पंचायत गुड़िकर नियम अनुଯାयी निर्वाचन और कागजपत्र ऑडिट करने निर्देश देइछन्ति। यह सहित पानी पंचायत गुड़ी को सशक्त करने एगुड़ी को कृषि विपणन केन्द्र भाव विकसित करने को मुख्यमंत्री परामर्श देइछन्ति। उपस्थित कृषक मानक संबोधित कर मुख्यमंत्री कहिछन्ति जे कृषक माने हेउछि राज्य विकासर मूल
ସୂତ୍ରଧର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ଆହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ତଥ୍ୟ। 476 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଲମ୍ବିଛି 574 କିଲୋମିଟର। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଭଳି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଯେତିକି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ତାହାଠାରୁ 98 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଉପକୂଳ ଲମ୍ବିଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହାୟତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ଭେରୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 53 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1970 ମସିହାରେ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ନା ସାଟେଲାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଉପକୂଳକୁ ମାପଚୁପ କରି ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ଚୀନରେ HMPV ଭୂତାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହାର ସଂକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ କରୋନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୀନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ମାସ୍କର ଯୁଗ ଫେରି ଆସିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଭୂତାଣୁ ନିକଟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 11 ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକାଶ କେବଳ ବିଜେପି ହିଁ କରିପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରୋହିଣୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀକୁ 75,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍କୁ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର 55,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଚାଦର ତଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶତାଧିକ ବିମାନ ଏବଂ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହରିୟାଣାର ହିସାବର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରନୱେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟ ଥିବାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ବିମାନରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। 520ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 60ଟି ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡବଲ ଟେକର ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ସରିଛି। ଏହି ବସ୍ ସର୍ବଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ 250ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ବସ୍ଟି 55 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବେଗ 45 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଡବଲ ଟେକର ବସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ସାମ୍ନା ପଟରେ ରହିଛି କୋଣାର୍କ ଚକ ଚିହ୍ନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଓ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଛବି ବି ଏହି ବସ୍ରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଚୀନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି HMPV ଭାଇରସ୍। ଚୀନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି HMPV ଭାଇରସ୍। ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା। ଭାରତରେ ଏହି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଚୀନରେ ଏହି ସ୍ଥିତି କିଛି ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଏହା ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। HMPV ସ୍ଥିତି ଆକଳନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବୈଠକ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲଗାତାର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଅପଡେଟ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶୀତ କମିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଆଜି କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 9 ସହରର ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି। 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଜି ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଛି। ସେହିଭଳି ସେମିଳିଗୁଡ଼ା 5.9, ଫୁଲବାଣୀ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।